Hello mga lods. Kagalit kami ahora mga lods tag skwile orgesa kikirili kumpra. Ta tormenta gali iskui mga lods. Oh, ta iskui pali on del vale. Pero igual lang si mga design mga lods. Mira ka mo si mga design no, igual lang si. Ta tormenta lang iskui siguro ta mirale. Manada, ondel poko, baka takunta pati mga lods oh. Ako oh. Takunta ti mga lods ko sa laman. Maru-maru tinggal iti bata ti mga lods. Oh. Oh. Skuwi doon. Sige noy. Oh, baka kontra gali mga lods amoy agasi. Oh. Makamurabya mga lods ha. Di kami tangkalayat. Oh, ta-devolve kami ulit na lugar. Elkosa kami yasaka mga lods. Oh. No. Kabaya mga lods. Oh. Palta pa daw mga lods. Busca pali otro. Kumpra pa daw li uno mga lods. Kay palta pa daw uno. Tamira-mira tamin li mga lods. Kay palta pa uno. Busca pali. Kaya mga lods. Ay. Oh, bira-bira lang kita ki mga lods. Bintar dagat po diskuy. Basta manada ko sa kere. Sen lang nuay. Oh, sen lang git kita nuay noy. Pasensya kita noy. Kaya ton sen to lang git si. Next time ya lang tamin noy. Oh. Sige, school lang noy. Hasta 100 lang ah. 50 plus lang si. Jennifer ka 50. Sige noy. Hindi ka noy. Oy, sige ali. School noy. Hindi pa to kere noy. Kansa ya man video. Taliya kita noy. Ara bireten kita kinoy. Hasta aki lang kita mga lods. Bye bye.